Alai hambai जों दिनै TTAADC Haphangनि बिसिंथै kaisa press meet दागोखा नरक जरा reporters journalist media ni borokrok chini departmental खबर थुमनाय जे फाइनि रंनां पिलानो hambai याफार दिनैनि press meet आंबाय दंगरो chini honorable EM social welfare and social education Madam Dolirian Oro Tongochini ICAT Doftorni Principal Officer Bishwajit Sinha Tinini mo press meet ni mul boktobongka Thangnai onek bisirombai Hojagiri Ter ebong Songroma Terno rugai many organizations they have been demanding Zemono rugai chuti ghoshona makhe State government ni thani thango ADC ni thani phayo changoro phaiman pore bonukha multiple representations rijaka norok joton siu je chini kamai thangmani sangskriti chini culture chini tongsamungno chang tawaisa mathangnan bagai tipramotha ADC Haphang chang chaito gidongwaj monorugaino tini Hojagiri এবং Songroma mataini bagai je dino o date claimani a date Songroma ni bagibo ekdin ni chuti chang ghoshona khlaika ebong Hojagiri kokto chang joton siu chang sirisitin simi jodi Hojagiri সম্পর্কে sinan thangka hanke mor raj amal ni simino hopungai horai Resablayo musalayo bini kaisa dance form no tabu Hojagiri dance ni je punuk jagwait omo cholei phayo Hojagiri ni salote horo jeno chini borogro haste gnangini changabono palai manna ni bagi bonobo kaisa chuti ni din chang ghoshona ke chini 7th EC meeting 22 तारिख February 2022 chang khlaika and the executive committee of TTAADC we decided most halleino jeng chuti ghoshona khaine jeng sio je chini ADC ni phataro buchini tibrasarok tongo borok orok khobja gyangi ban manu jehetu state government BJP IPFT government ni thani representation memorandum remani porebo borok omono kono response ang কোনো একটা খবর নি কাগজ পরীক্ষা স্টেট গভর্নমেন্ট বিধানসভা বা অবনতি সুঞ্জাকা এবং বড় পরিষ্কার বক্তব্য রাখা আপাতত হজাগিরি বাই সংগ্রমানতি বড় কোনো ছুটি ঘোষণা খাইয়েছে নরক তিনি খবর থুমনাই নরক সিউ जों মনি আগেবো চিনি ত্রিং বিশিকতালনি ক্যালেন্ডার নো जों मान्यता रुई हमतरफानी आमलनि सिमिचिनी राजा हमतरफानी जे बीसी कैलेंडर अमनोबचन त्रिंग बीसी कताल हिसाबे एक दिन छुट्टी घोषणा केके and this is second biggest decision to revive our culture चिनी तोंग चामुं कमाई थांगमानि न उद्धार खायनन बागि जों second decision अमन नाहार गायत जों सिओ जे तिनी एडिसिओ सिमि अमो घोषणा खालायखा आगामी दिन যদি চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড नखे एबा राज्यनि पूरा क्षमता जों चालुनान मानखे इन दि स्टेट गवर्नमेंट also तामो त्रिं तामो हजागिरि तामो संग्रमा अमति हाइचिनि कमाई थांमानि स्वीकृति मान्यनि जे सालरबनो जों स्वीकृति रिनाराबो जों चाइटक नाय तिनि अरो कक्काव जे हजागिरि फेस्टिवल बा संग्रमा बुफुरुम नाय स्टडी खाइमान परन मुखा संग्रमा कक मानसारनि कक बायके शुक्ल पक्षे परेर दिनटाते जे निउ मुन डे जे दिनो अमाबस्या पाई परेर दिन जे तालगाओ आ तालो भाद्र मासो संग्रमानि मताइनो अबो चिनी तिप्रासा आमचायो तामो देबबर्मा तामो रियां
तामो जमाते गोबांमा बरगनो संग्रमानि मतायनो जों रबो हाइसे आ दिन अब छुट्टी घोषणा नांने हजागिरिनि क्षेत्रे अनेक बरं प्रश्न दंगिमानो किन्तु जों एडमिनिस्ट्रेटिवली जे तथ्य नाहारका हजागिरि फेस्टिवलनि कैसे कमिटी दङ कमिटी डिसाइड खालायने जे बो दिनो हजागिरि फेस्टिवल ने एंड दैट डे will be considered as the Hojagiri festival day. Adinono जों छुट्टी घोषणा खालामो. So every year the committee will take decision. Mono tinine एवं जों हास्तेनि जत्तो तिप्रासा ताकुते बुकुप जों सानन मुसुंगु चिनि ट्रिंग थों संग्रोमांग थों गिरिंग थों चिनि मो कल्चरल रीति नीति नो जों बेलाय दाम मारनाय मनो बेलाय जों कतर खायमानुनाय हंगायसे चिनि हानो जों उद्धार खायमाननाय चिनि बरं बागै जों कक सायमाननाय जों जातिनि बजाय दं मोननाय हामबाय.